परमेश्वर को बहुत नाम धन्यवाद समस्त मन कृष्ण को नमस्कार लोक मैंने प्रेज लॉर्ड ज्ञापन कर समस्त प्रभु आशीर्वाद करते दया करते कृपा करते अनुग्रह करते मोर प्रिय लोक मैंने प्रभु आप बहुत आशीर्वाद करते दया करते अनुग्रह करते प्रिय लोक मैंने आस आज आम सन्देश आड़ जा प्रिय लोक मैंने आज सन्देश हूँ प्रिय लोक मैंने महादृष्टि प्रिय लोक मैंने आम मान प्रभु महादृष्टि हेबाई से इच्छा करते प्रिय लोक मैंने महादृष्टि हेबाई से आम मान इच्छा करते माने प्रभु लोक मैंने महागोष्ठी रूपे हेबार अच्छी परमेश्वर राज्य में से प्रवेश करवा से परमेश्वर पिला हेबार अच्छी परमेश्वर निजस्व संतान हेबार अच्छी प्रभु चाहते प्रिय लोक आम मैंने महागोष्ठी करने से इच्छा करमको वृद्धि करने आमको आशीर्वाद करने आमको उन्नति करने आम गोटे महान गोष्ठी श्रेष्ठ गोष्ठी आशीर्वाद गोष्ठी अनुग्रह गोष्ठी स्वर्ग राज्यर अधिकार गोष्ठी महिमार गोष्ठी शक्तिर गोष्ठी करने से इच्छा करते प्रभुंर पवित्र नाम गौरव आम देखिपार देखो द्वितीय विवरणी 4 तार 7 और 8 पद पढ़ा लोक मैंने देखो जेहेतु आम मैंने कौन से समय प्रार्थना करूँ से समय सदाप्रभु आम मान परमेश्वर जेपरी आम मान निकटवर्ती हमें सेपरि आउ केहू महागोष्ठीर परमेश्वर से निकटवर्ती हमें प्रिय लोक मैंने देखो आम प्रार्थना कलापर माने परमेश्वर आम निकटवर्ती हमें सेमती को गोष्ठीर परमेश्वर सेमती निकटवर्ती हमें ना प्रिय लोक मैंने आमर माने महागोष्ठीर परमेश्वर जीशुख्रीष्ट प्रार्थना करने लोक मान पाखे से निकटवर्ती हमें से आसती आमर पाखे परमेश्वर प्रार्थना करने सांगे सांगे प्रार्थना करने समय आम परमेश्वर आम निकटवर्ती है भाया ये जगतर आउ परमेश्वर सेमती निकटवर्ती हमें ना प्रिय लोक मैंने आमर परमेश्वर सत्य परमेश्वर प्रभु जीशु सत्य परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर आमर परमेश्वर आम प्रार्थना करने समय उत्तर देला भाया कहीं दे पारती माने उत्तर देवाई हो कि आमको साहाय्य करने हो कि आमर आमर परमेश्वर महागोष्ठीर परमेश्वर शक्तिमय परमेश्वर सामर्थ्यमय परमेश्वर प्रेमकारी परमेश्वर दयाकारी परमेश्वर कहते प्रिय लोक मैंने जब वाक्य प्रभु कहते परमेश्वर जो परमेश्वर आम माने जो माने महागोष्ठीर परमेश्वर आमर परमेश्वर प्रार्थना करने लोक मान करने समय जे निकटवर्ती होते सेमती को परमेश्वर हो पारे ना प्रिय लोक से प्रभु जीशु को भाया कई हो पारे ना प्रिय लोक प्रभु जीशु एवं आम ईस्टर पालन कलु 3 दिन पर मृत्यु प्रभु जीशु मृत्युवरण कले ठीक 3 दिन पर आउ उठले प्रिय लोक मैंने से आम प्रभु महान परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर से पुनरुत्थित परमेश्वर से भी जीवित अटंती निकट प्रार्थना करने लोक मान संगे से उत्तर देवा परमेश्वर से निकट है भाया आउ को परमेश्वर आम प्रार्थना करने समय संकट समय उद्धार कष्ट समय दुख समय असुविधा समय प्रभु जीशु आम पाखे प्रार्थना शुणला भाया आम पाखे आसला भाया आउ को परमेश्वर आसपारे ना प्रिय लोक आम परमेश्वर महान अटंती शक्तियुक्त अटंती सामर्थ्यकारी अटंती प्रभुंर पवित्र नाम गौरव नदी 8 पदर पढ़ा देख पुणी मु आज तुम मान साक्षात जे समस्त व्यवस्था देउछि ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केहू महागोष्ठी अच्छी प्रिय लोक मैंने माने आमको जो विधि प्रभु देइछन्ति पुणी मु आज तुम साक्षात जे समस्त व्यवस्था देउछि प्रभु आमको जो जो व्यवस्था देइछन्ति जो जो नियम देइछन्ति जो जो माने आमको निबंधन देइछन्ति देख कि लिखा आज ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठ से ताहा भलिया विधि और शासन आउ को गोष्ठीर ना आमको देइथिबा विधि विधान केते पवित्र केते महत्वपूर्ण केते माने गोटे प्रभु माने गोटे विश्वासी बा प्रभुंकर लोक क्रिश्चियन को देइथिबा विधि विधान केते पवित्र केते माने सौंदर्य केते मनोहर केते भल विषय आमको विधि विधान दे सेमती को गोष्ठी लोक मन को माने मिलने के लोक आम परमेश्वर आम निकट है भाया आम महागोष्ठी लोक मन निकट है भाया को परमेश्वर आइबे नहीं द्वितीय हूँ आमको देइथिबा विधि विधान जो पवित्र विधि विधान दिखाई जो अद्भुत विधि विधान देइछे केते उत्तम विधि विधान देइछे केते भल विषय आमको विधि विधान प्रभु देइछन्ति सेमती को महागोष्ठी सेमती देना प्रिय लोक प्रभुंर पवित्र नाम प्रिय लोक मान आम को एते आम धन्य लोक जे आम एते भल परमेश्वर को पाइछु एते महा सुंदर आउ उत्तम आउ मनोहर
आ श्रेष्ठ विधि विधान प्रभु हमको देइछन वाक्य विधि विधान कहले धर्मशास्त्र देखंतु प्रत्येक वाक्य केते पवित्र केते निर्मल केते निष्कलंक अटे प्रिय लोक मान प्रभुंकर पवित्र नाम रे हमर परमेश्वर एमती हमको देइथिबा विधि विधान को महागृष्टिर परमेश्वर से दे पारे हम परमेश्वर महान अटंती आमर परमेश्वर पवित्र महागृष्टि मनकर परमेश्वर अटंती प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव हो जदि हम देख पारिबा देखंतु सेतबे प्रिय लोक मोसेस माने मोसा आज्ञा तांकर लोक मन सहित कथा हेकी परमेश्वर मोसा सहित कथा हेले तापरे प्रभु मोसेस को विधि विधान देइछंती प्रिय लोक मन विधि विधान देइछंती माने 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 ला देइछंती 10 आज्ञा देइछंती प्रिय लोक माने सेतबे सेडा तांकर 10 नूतन नियम रे ता सफल होची नूतन नियम रे प्रभु हमको महान दृष्टि करछन प्रिय लोक मन आमे नूतन नियम रे जो विश्वास में अछंती से माने महादृष्टि अटंती प्रिय लोक मन प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव हो प्रिय लोक माने माने सेते महागृष्टि प्रभु हमको बनाई से प्रभु पवित्र नाम से गालातीय 6 तार 16 पद हम जते बळे पढिबा देखंतो गालातीय 6 तार 16 प्रभुंकर पवित्र नाम रो गौरव हो जे हम देख पारिबा गालातीय 6 तार 16 रे देखंतो आउ जेते लोक एही नियम अनुसार आचरण करंती से माने ऊपरे ईश्वरंक इस्राएल ऊपरे शांति अदया बतो जेते लोक परमेश्वर देतिबा नियम अनुसार आचरण करंती आमे परमेश्वर देतिबा नियम अनुसार आचरण करबा छि प्रिय लोक मन आमे आचरण न कले हेबनी आमे आचरण करबा को पड़िबो प्रभु जदि परमेश्वरंकर दया आउ परमेश्वरंकर शांति परमेश्वरंकर दया जदि आमे जीवन रे आसु बोले आमे जदि इच्छा करछु कहले तांगर विधि विधान को आमे आचरण करबा जे तांगर वाक्य अनुसार चलबा जे तांगर वाक्य अनुसार जीवन काटिबा सेति बेला के परमेश्वरंकर शांति परमेश्वरंकर दया हमर ऊपर वर्तिबो प्रिय लोक आमे 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 चालुछु कि परमेश्वरंकर विधि विधान अनुसार चालुछु कि जते बेले परमेश्वरंकर विधि विधान ऊपर चलिबो प्रभु हमको महादृष्टि बनेबे प्रिय लोक गैरेंटी आशीर्वाद करबे प्रिय लोक सेति प्रभु आदम को कहले तमे पृथ्वी को परिपूर्ण करो आशीर्वाद पाओ बहुवंश हो बोली कहछंती प्रभु परमेश्वर के इच्छा का आमे गोटे महादृष्टि हेकी परिणत हेबा प्रिय लोक माने महादृष्टि हेबा जदि इच्छा करछु हम माने परमेश्वरंकर शांति परमेश्वरंकर दया जदि आम ऊपर वर्तु बोली आम इच्छा करछु बोले तांकर विधि विधान ऊपर आम चलबा तांकर विधि बोले तांकर वाक्य अनुसार तांकर धर्मशास्त्र अनुसार तांकर उपदेश अनुसार तांकर शिक्षा अनुसार आम चलबार अछि प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव सेतबे प्रिय लोक माने इटा में देख परबा माने माने हम जदि महादृष्टि हेबा परमेश्वर हमको आशीर्वाद करबे हम महादृष्टि हेबा पे एका से चाहछंती हम जीवन रे प्रिय लोक माने महादृष्टि रे प्रथम आशीर्वाद होची से हमको केबे छाड़बे नहीं हम संगे से रहिबे हमको आशीर्वाद करबे हाले सेतबे तापे महादृष्टि रो द्वितीय आशीर्वाद होची प्रभु हम मन को अनेक आज्ञा और निबंधन अनेक माने नियम हमको देइछन से नियम हैला एका आमे महादृष्टि हे पारबो प्रिय लोक माने प्रभुंकर महादृष्टि को देइछन सेतबे से नियम रे हम चलले आमे महादृष्टि हे पारबो प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव हो जतमे आमे देख पारबा से हमको महादृष्टि करछन नूतन नियम रे से निश्चय करछन से आशीर्वाद करछन प्रिय लोक प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव तब देख पारबा कलसीय 1 तार 27 पढ़िबा कलसीय 1 तार 27 पढ़िबा हमें प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव से महान परमेश्वर अटंती से निश्चय तांक निकट को माने हमको आशीर्वाद करबा पे से चाहछन प्रिय लोक माने से सेतबेगा आमे जदि तांकर विधि विधान अनुसार जते हम चलिबो प्रभु हमको प्रचुर भाव में आशीर्वाद करबे प्रिय लोक माने सेतबे से चाहछंती हम माने तांक विधि विधान ऊपर चालू बोली से चाहछंती प्रभुंकर पवित्र नाम रो गौरव कलसीय 1 तार 27 हम जते बळे पढिछु देखंतु आम ये पढ़ी पारिबा विजाति माने मध्य से निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन
जे कौन ताहा ईश्वर आपणा साधु मानक निकटरे प्रकाश करने को इच्छा कले से निगूढ़ तत्व यही तुम मानक मध्य ख्रीष्ट से गौरवमय भरोसा स्वरूप प्रभुंकर पवित्र नाम रे देख विजाति मानक निकटरे पाउल को से निगूढ़ तत्व तत्वर गौरव धन जे कौन विजाति मानकर निगूढ़ माने गौरव माने तत्वर गौरव रूप धन जे कौन विजाति मान पाखे गौरव धन कौन प्रिय लोक मान आम जीवन में मिशा गौरवर धन कौन कले ताहा ईश्वर आपण साधु मान निकट प्रकाश करने को इच्छा कले साधु मैंने कहले प्रेरित मान आम मान पाखे से प्रकाश करने परमेश्वर इच्छा कले प्रकाश कले प्रिय लोक मान ओरिजिनल माने सत्य धन गौरव कौन सतरे ये पैसा माने धन नाई प्रिय लोक ये संसार जिनस जगह सब किसी ना आहरी उन्नत जिनस अच्छी से कौन प्रभु साधु मान पाखे प्रकाश कर गौरव रूप धन साधारण धन नाई प्रिय लोक स्वर्ग राज्यर गौरव रूप धन परमेश्वर गौरव रूप धन प्रिय लोक मान आमको प्रकाश कर किए कौन से धन से निगूढ़ तत्व यही से निगूढ़ तत्व कौन तुम मान मध्य ख्रीष्ट से गौरवर भरोसा स्वरूप तुम मान मध्य ख्रीष्ट सेटा आमर गौरव रूप धन गौरव रूप भरोसा हालेलुया प्रभु को पवित्र नाम से परमेश्वर आगा प्रभु जीशु आगा आमर गौरव रूप धन गौरव रूप भरोसा प्रिय लोक आ सांसारिक धन सांसारिक वस्तु जाक सांसारिक जिनस जाक बेसी काल रही प्रिय लोक ये सांसारिक आम जो मन लगाऊ से सबूर आम अलग हो ख्रीष्ट एका आमर गौरव रूप धन गौरव रूप भरोसा प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव प्रिय लोक मान आम गौरव रूप धन गौरव रूप भरोसा से जे ख्रीष्ट तुम मान मध्य ख्रीष्ट प्रभु कौन चाहते आम मान मध्य ख्रीष्ट रही से चाहते ख्रीष्ट थी से चाहते हालेलुया प्रभु का पवित्र नाम रे गौरव हालेलुया ख्रीष्ट आम जीवन रे रहिबार अछि प्रिय लोक ख्रीष्ट आम मान जेपर आम मान प्रत्येक माने से लिखा है तुम मान मध्य ख्रीष्ट आम मान अंतर ख्रीष्ट आम मान भितर ख्रीष्ट रहिबार अछि ख्रीष्ट स्वरूप आम जीवन में ख्रीष्ट मुख्य भाग है से गौरव रूप धन गौरव रूप भरोसा होबार अछि प्रिय लोक प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव से आम पढ़ी पारिबा एठी से प्रिय लोक मान 26 रे मिसा पढ़ंतु से निगूढ़ तत्व पूर्व युग और पूर्व पुरुष मानक ठार गुप्त हो रही किंतु एबे ताहांको साधु मान निकट प्रकाशित होइছে माने पूर्व लोक मान पर से कोन हेतिला पुणी पूर्व युग और पूर्व पुरुष मान गुप्त हो रही पूर्व युग रे पूर्व पुरुष मान पाखे जीशु ख्रीष्ट ख्रीष्ट जे गुप्त हो रही मात्र एबे साधु मान पाखे प्रकाश होइछि प्रिय लोक ख्रीष्ट आम भीतर प्रकाश होइछन्ति नूतन नियम मंडली को पुरातन नियम मंडली को गुप्त हो रही मात्र नूतन नियम मंडली को ख्रीष्ट प्रकाशित होइछन्ति प्रिय लोक आमे देखिलु जीशु को देखिछु कहले 12टा शिष्य जीशु को आम 12टा शिष्य देखले हम जीशु को बहुत लोग देखले सत मात्र आम वाक्य रूप जीशु को देखु प्रिय लोक आद्यर वाक्य थे बाकी ईश्वर से ईश्वर ही माने वाक्य ही ईश्वर थे लिखाई प्रिय लोक प्रभु पवित्र नाम रे गौरव से प्रिय लोक मैंने आम जीशु को अनुभव करछु प्रिय लोक आस्वादन करछु प्रिय लोक शक्ति को आम अनुभव करछु प्रभुंकर पवित्र जो पवित्र आत्मा आम पाऊँ अनुभव कर शक्ति उपस्थिति आम अनुभव कर प्रिय लोक प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव से प्रिय लोक मैंने आम मैंने ख्रीष्ट निगूढ़ तत्व कहवाई आम मान प्रेरित मान प्रभु ज्ञान देइछन्ति प्रिय लोक प्रकाशित कर आम पाखे ख्रीष्ट निगूढ़ तत्व कहवाई आमको प्रभु बाछिछन्ति आमको मनोनीत करछन्ति आमको अभिषेक करछन्ति तांकर निगूढ़ तत्व प्रकाश करने निगूढ़ तत्व तुम मान जनाइबा तांकर निगूढ़ तत्व विषय तुमको ख्रीष्ट को तुम भितर माने माने स्थापन करने ख्रीष्ट वाक्य तुम स्थापन करने प्रेरित मन को आम मान चिन्हित प्रिय लोक सेवक मान चिन्हित से प्रिय लोक मैंने आम जहाँ कहूँ सदा साधारण नाई प्रिय लोक मैंने आप ग्रहण करूँ स्वीकार करूँ आप गोटे महादृष्टि होगी बदली पारे प्रिय लोक प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो देखिपार ये से आम ख्रीष्ट सारे जो आम रोचु ख्रीष्ट आम भर जो रोच आम
महिमार भरोसा रही पार महिमामय भरोसा थी आम जी देखो प्रथम पितर 2 तार 9 पद पढ़ू पढ़ा प्रथम पितर 2 तार 9 पर आम पढ़ा देखो आउ किंतु जे तुम मान अंधकार अपना आश्चर्य आलोक मध्य आह्वान कर तुम मैंने जेपरी ताहांक गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम मैंने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वर निजस्व प्रजा होइछ प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव देखल ना प्रिय लोक मैंने आम मान टाइम अंधकार अंधकार आम जना पड़ ना कौन करवा केमती करा जना पड़ा आम नरक ज्ञानी थी गोटे नरक जीवार अंधकार जीवार मात्र प्रभु आमको आश्चर्य आलोक प्रभु आमको माने परिवर्तित कर प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव मधुर आह्वान कर आश्चर्य स्वर्ग राज्य प्रभु जीशु जगतर ज्योति अटंती ज्योति निकट को जीशु निकट को आह्वान कर प्रभु स्वर्ग पे आह्वान कले प्रभु केते सौभाग्यर विषय प्रिय लोक आम मान गोटे थर मैंने नरक गामी थिलु पाप रे पड़ जाउथलु दुनिया रे पाप रे रहउथलु अंधकार रे रहउथलु पाप कार्य करथलु मंद कार्य करथलु अंधकार रे थिलु मृत्यु रे थिलु मात्र प्रभु हमको आश्चर्य आलोक आनले जोटारे आलोक कहले जीवन शांति आनंद खुशी अनंत जीवन सब किछि मंगल विषय से आश्चर्य आलोक आने आम आह्वान कले प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव हो तुम माने जेपर ताहांक गुण कीर्तन कर परमेश्वर गुण कीर्तन करबा छान प्रभु को पवित्र नाम रे गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम माने एक मनोनीत वंश प्रिय लोक मान मालोक रे आचरण करू तांगर गुण कीर्तन करू आम गोटे मनोनीत वंश पुणी प्रभु हमको मनोनीत करछन पुणी ए पृथ्वी रे प्रभु हमको मनोनीत वंश करछन प्रभु को पवित्र नाम रे कर एक मनोनीत वंश द्वितीय राजकीय जाजक वर्ग द्वितीय होची कोन राजकीय जाजक वर्ग आम राजा अटू आउ जाजक मध्य अटू प्रधान जाजक बा माने प्रधान जाजक बोल बुझछन्ती ना राज्य राजकीय और जाजक वर्ग करछन्ती पवित्र जाति तापरे को जाति हमरो पवित्र जाति तापरे कोन ईश्वर निजस्व प्रजा होई अछि ईश्वर निजर परिवार युक्त अटू निजस्व प्रजा अटू प्रभुंकर निजस्व प्रजा प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव तापरे आमे देख परबा रोमियो 8 तार 10 पद रे आमे देखबा देखंतु रोमियो 8 तार 10 देखो किंतु जदि ख्रीष्ट तुम मान थांती ताहेले शरीर पाप हेतु मृत अटे मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित अटे देखल एबे निगुड़ तत्व ख्रीष्ट तुम मान ख्रीष्ट आमठार जदि अछंती शरीर पाप हेतु मृत प्रिय लोक मान आम जदि ख्रीष्ट आम भीतर जदि अछंती जीशु आम भीतर जदि अछंती आमर शरीर मृत हेबार अछि प्रिय लोक मान आमर पाप पूरा मृत हेबार अछि मंदता सब मृत हेबार अछि जगत आशा मृत हेबार अछि जगतर अभिलाष मृत चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व मृत हेबार अछि शारीरिक सब जिनस मृत हेबार अछि ख्रीष्ट जदि आम भीतर अछंती शरीर पाप हेतु मृत अटे मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित अटे प्रिय लोक मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित आम धार्मिक जीवन काट ख्रीष्ट जदि आम भीतर अछंती आमे पाप पे मृत हेबार अछि समस्त मंदता मृत हेबार अछि जगत पे मृत हेबार अछि धार्मिक पे जीवित हेबार अछि आत्मा माने लिखन लिखा अछि मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित अटे प्रिय लोक धार्मिक रहिले ख्रीष्ट जदि आम भीतर अछंती आमे माने माने मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित अटे आत्मा धार्मिक पे जीवित होई काम रही पार अछि प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव हो सेतबे पाप पे मृत हेबार अछि धार्मिक आम जीवित से ख्रीष्ट आम भीतर जब अच्छा बोले आम कहूँ आम क्रिस्टियान बोली जब कहूँ आम प्रभुंर लोक बोली कहूँ आम विश्वासी बोली कहूँ ख्रीष्ट आम ठारे अच्छा बोले आम कहूँ आम पाप पे मृत शरीर अभिलाष चक्षुर माने शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष मृत धार्मिक जीवित पवित्रता जीवित प्रभुंक जीवित होकर रहा अच्छी प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव से प्रिय लोक मैंने पढ़ी पार्बा एब्री 8 तार 10 पद जो पढ़ा देखो एब्री 8 तार 10 प्रभुंकर पवित्र नाम रे गौरव है से देख पार्बा ये कारण प्रभु कथा यही से समय उतारे आम इस्राएल वंश सहित जो नियम स्थापन करवा ताहा यही आम मैंने से मन रे आपणा व्यवस्था देवा से हृदय से सब लिखा देख ना प्रभु गोटे कथा कहते देख किसी
କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏହି ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିୟମ କରିବେ ପୁଣି ଆମ ସହିତ। କ'ଣ ସେଟା କରିବା? ତାହା ଏହି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ସେ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଆମମାନେ ହୃଦୟରେ ଲେଖିବେ। ମନ କହିଲେ ଆମର ଭାବନା, ହୃଦୟ କହିଲେ ଆମର ହାର୍ଟ। ପୁଣି ମନରେ ଦେବେ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ, ପୁଣି ହୃଦୟରେ ଲେଖିବେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଦେବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ମନରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ହୃଦୟରେ ଲେଖିବେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ମହାଦୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବ୍ରୀ 10:16 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହା ଏହି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା, ପୁଣି ସେମାନେ ମନରେ ସେ ସବୁ ଲେଖିବା। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ କହନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। କଲସିୟ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ମାନେ 1:28 ମାନେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲସିୟ 1:28 ସେଟା ଏକ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ପ୍ରେରିତିକ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଲସିୟ 1:28 ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଠି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ କଲସିୟ 1:28 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚେତନା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଟା ଏକା ଆମମାନଙ୍କ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରେରିତିକ ସେବା, ଆମର ସେବାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ, ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ? ଚେତନା ଦେବୁ। ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗ ଏଇଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ଅଛି କହିଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି କହିଲେ ଚେତନା ଆମେ ଦେବୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଚେତନା ବିଷୟ ଜଣାଇବୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେବୁ। 2 ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। ସିଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁନି, ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଏବେ ମଣିଷକୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି। ମରଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ବିଚାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସିଦ୍ଧ ଯଦି ହେଇଯିବ, ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ହେଇଯିବ, ତମେ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ମାନେ ହାରିଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ନରକକୁ ପଳାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାର ହେଉଛି ଆମର କାମ, ଆମର ସେବା ଏକା ସେଟା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ 27 ପଦ ମିଶା ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୌରବ ଧୂପ ଧନ ଯେ କ'ଣ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବମୟ ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଏକା ଗୌରବମୟ ଭରସା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେ ଏକା ଆମର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ, ଗୌରବ ରୂପ ଭରସା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11:13 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। 11:13 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛା, ଆଉ ତୁମମାନେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ ତାହା ଯେବେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ। ଦେଖିଲ ନା, ତମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରି
ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଦେଉଅଛୁ ତାହା ଯେବେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ ଆଉ ମାନିବ, ସେଇଟା କରିଲେ ଏକା ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ 2ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ବଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆଉ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଏକା ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଲୋସିୟ 1:13 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ 13 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ଘେରିଥିଲା, ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ଆମ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଆଲୋକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହେବ୍ରୀ 12:1 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ହେବ୍ରୀ 12:1, ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ତର ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ଦେଖ, ଏତେ ବୃହତ୍ତର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପୁରାତନ ସାଧୁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଦୌଡ଼ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଦୌଡ଼ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆବ୍ରାହମ ଦେଖ, ଇସାକ ଦେଖ, ଯାକୋବ ଦେଖ, ମାନେ ଯୋସେଫ ଦେଖ, ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ, ନୂତନ ନିୟମ ସବୁ ଉତ୍ତମ ସେମାନେ ଦୌଡ଼କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପକ ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୃହତ୍ତର ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଅସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସହଜରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ପାପକୁ, ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନ ମାନେ ପାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ବିଶ୍ୱାସର ନେତା, ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା କିଏ? ଯୀଶୁ। ସିଦ୍ଧିଦାତା କିଏ? ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଧାବମାନ ହଉ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଧାବମାନ। ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ କୋଉଟା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ସିୟନ, ଜେରୁସାଲାମ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଧାବମାନ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ହେବ୍ରୀ 11:40 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମମାନେ ବିନା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9:1-3 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9 ତାର 1-3, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ତୁମେ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଓ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ୍ତର ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ। ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ଆମକୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ତୁମେ ଆପଣା ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଓ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳବାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାଗୋଷ୍ଠୀ
କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ୍ତର ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନଗର ସବୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଛ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ? ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନଗର ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶୀ ନଗର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମହାଦୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେବା, ତାପରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅନାକିୟ ମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବଳବାନ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବାରୁ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାର? ଅନାକର ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୋଉ କି ଆମେ ଯଦି ମହାଦୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ସେ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ କରିପାରିବା। ଜୟ କରି ଆମେ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ହଁ, ଅଧିକାର କରିପାରିବା। ଜର୍ଜନ ପାର ହୋଇ ଆମେ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ଏଣୁ ଆଜି ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କରିବେ। ତାହିଁରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ଏଣୁ ଆଜି ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଏଇଟା ଶିଖ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ହୁଅ, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣ, ଏଇଟା ତମେ ବୁଝ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଏକା ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଆମ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ସେ ନଗର ଦେବେ, ଆମକୁ କାନାନ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବେ। ସେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଦେବେ। ସେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହେଇକି ଆମର ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ସେ ସଂହାର କରିବେ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହେଇ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ସଂହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାହିଁରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ତୋଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ହେବେ। ସେମାନେ ବିନାଶ ହେବେ, ଆମେ ଜୟ ପାଇବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ଗୀତ ସଂହିତା 52 ତାର 2 ପଦ, ଯଦି 52ର 3 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲାମ୍ସ ଚାପ୍ଟର 93 verse 92 verse 3 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରିବେ, ଆହୁରି ଜୟ ଦେବେ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିମାନ କରିବେ। ଆମେ ମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଳ ଦେବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ। ତାପରେ କ'ଣ? ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଉତ୍ତମ। ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର। ରାତିରେ ମିଶା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବାର ଅଛି। ଦିନ ବେଳେ ସକାଳେ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେବ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପାହାନ୍ତିଆ ଆଉ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ତାର 7-8 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ତାର 7 ଆଉ 8 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ଦେଖିଲ ନା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ଉଲ୍ଲାସିତ କରୁ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ କନ୍ୟା ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଏକା ଆମେ କନ୍ୟା ହେଇପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା। କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କନ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ସଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବ। କେତେ ଲୋକ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛ କି? ଆଗମନ ହେଇଛ, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ କି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା
8 पदरे ताहरे शुभ्र परिश्रुत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करने निमंते दिगला से सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म से शुभ्र परिश्रुत सूक्ष्म वस्त्र शुभ्र माने परिष्कृत माने क्लीन शुभ्र परिश्रुत सूक्ष्म वस्त्र दिगला सेटा हूँ साधु मानकर धर्म कर्म प्रिय लोक मैंने उत्तम धर्म कर्म करवा धार्मिक जीवन बीतेबार अच्छे सिद्धतार जीवन भी पवित्रतार जीवन भी जय जीवन काटबार अच्छे प्रिय लोक मैंने से कन्या हो पार से आम आगमन उठा नहीं पार प्रभुंर महादृष्टि हो पार आशीर्वाद पाइबार प्रिय लोक मैंने प्रभुंर पवित्र नाम गौरव से आम देखिपार ये द्वितीय कोरिन्थीय 5 तार 2 पदर पढ़ा देखु द्वितीय कोरिन्थीय 5 तार 2 देखु जड़े आम मैंने तो आम मान स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र परिहित होगा एकांत इच्छा करी यही गृह थाउ थाउ आर्थनाद करे माने आम मान तो जड़े आम मैंने तो आम मानकर स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र परिहित होगा आम मैंने स्वर्ग जावाई स्वर्गर गृह माने गृह को जावाई स्वर्गर गृह वस्त्रित परिहित होगापी इच्छा करो यही गृह थाउ तो आर्थनाद शरीर थी आर्थनाद करुचु प्रिय लोक मैंने करुचु कि आम मन सेमती अच्छी कि से स्वर्ग राज्य को आगमन जापर जे कि शरीर थी आर्थनाद कर प्रभु केबे आम स्वर्ग को नेब केबे आमको संसार मुक्ति कर से केबे आम पाप मुक्त कर तुम केबे आइब प्रभु मु सबुदिन आम जगुचु कि आर्थनाद करुचु कि प्रिय लोक मैंने ये पार्थिव शरीर में आम थी आम आर्थनाद कर प्रभु केबे आमको मुक्ति अच्छी केबे आइब आप केबे आम से आशा आम बंचबार अच्छे प्रिय लोक आर्थनाद ये संसार में बुड़ी जाबार संसार को प्रेम कर आर्थनाद कर संसार गोटे काचरा गोटे पाप गोटे अपवित्र जगह प्रिय लोक आपको प्रेम न करी स्वर्ग को प्रेम कर आगमन को प्रेम करके आर्थनाद करवा प्रभु केबे आइब आमको नेब आमको उद्धार कर आमको रक्षा कर आसब तुम या मु रही पारे सही पारे आप मत नहीं जो स्वर्ग को आप केबे आसबे जल्दी आस प्रभु शीघ्र आस प्रभु बोले आम कहीपरचु कि जो मैंने कहीपर से धन्य कहीबार अच्छे पे समस्ते कहीबार अच्छे प्रभु को पवित्र नाम गौरव देख पार रोमियो 6 तार 22 जो पढ़ा देखो रोमियो 6 तार 22 प्रभुंर पवित्र नाम गौरव किंतु एबे पापर अधीनतार मुक्त हो ईश्वर दास हेबारु तुम मैंने पवित्रता उद्देश्य फल पाउछ आउ परिणाम अनंत जीवन देख आगे आम पाप थे मात्र एवं कौन एवं पापर अधीन मुक्त हो आम पापर अधीन मुक्त हेलु ईश्वर दास हेबार आम पापर अधीन मुक्त आम ईश्वर दास हेलु हेबारु तुम मैंने पवित्रता उद्देश्य फल पाइबा आम पवित्रता जो जीवन काटुचु तार फल आम पाइबु आउर एथिरे परिणाम अनंत जीवन तार फलर परिणाम होची अनंत जीवन प्रभु आमको देवे प्रिय लोक स्वर्ग देवे अनंत जीवन देवे प्रिय लोक मान प्रभु पवित्र नाम गौरव केते सौभाग्य भाविले एका चिंता कले के आनंद लगुच स्वर्ग देवे प्रिय लोक प्रभु अनंत जीवन आम पाप जोटा छाड़लु प्रभुंर दास जो हेलु पवित्र जीवन जो काटचु तार परिणाम होची अनंत जीवन प्रिय लोक मान प्रभु पवित्र नाम गौरव पवित्रतार फल जो आम फल भितर 9टा फल का भावती के लोक गोटे फल मिस अच्छे पवित्रतार फल प्रिय लोक पवित्रतार फल फलबार जे से आज्ञा प्रभु आम पाप पृथक हेबार अच्छी ईश्वर दास हेबार आम पवित्रतार चलबार से तार परिणाम तार माने तार पुरस्कार होची अनंत जीवन प्रभु पवित्र नाम गौरव तापर आम देख पार रोमियो 7 तार 4 पदर जो पढ़ा देखु एणु हे मोहर भाई माने ख्रीष्ट शरीर द्वारा तुम मैंने व्यवस्था प्रति मृत हो जेपरी तुम मैंने अन्य सहित संयुक्त हुआ अर्थात आम मैंने ख्रीष्ट निमंते फल उत्पन्न करने जे मृत्यु उत्थापित होती सहित संयुक्त हो प्रिय लोक से एणु हे मोहर भाई माने ख्रीष्ट शरीर द्वारा तुम मैंने व्यवस्था प्रति मृत हो माने ख्रीष्ट शरीर द्वारा आम व्यवस्था प्रति मृत हेलु जेपरी तुम मैंने अन्य सहित संयुक्त हो अन्य संयुक्त बेले ख्रीष्ट सहित आउ आम मैंने ईश्वर निमंते फल उत्पन्न करने जो मृत्युर उत्थापित होती सहित संयुक्त परमेश्वर सहित संयुक्त जे मृत्यु को ग्रहण कले उत्थापित है ईश्वर फल उत्पन्न कर से मृत्यु को उत्थापित होती ईस्टर आम पालन कलु मृत्यु उत्थापित से जीशु ख्रीष्ट ता सहित आम संयुक्त हेबार अच्छे प्रभु पवित्र नाम गौरव मात्यु 16 तार 27 जो पढ़ा देखो
ମାଥ୍ୟୁ 16:27 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଫଳ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ ଏବେ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଅଛି, ମାନେ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ମ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବା 2 Corinthians 5 ତାର 10 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 2 Corinthians 5 ତାର 10 ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭଲ ହେବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାରାସନ ସାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ପାଇବା, ଭଲ କର୍ମ ହଉ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ, ତାର ଫଳ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦେଖ, ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଅଛି, ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରର ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର। ଯେ ଧନୀ ହଉ, ଗରିବ ହଉ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହଉ, ସେ ଟାଉନ ଲୋକ ହଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଚାର କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହାକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଲାକି 3 ତାର 17 ଆଉ 18 ଯଦି ଆମେ ପଢିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲାକି 3 17 ଆଉ 18 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେବେ। ପୁଣି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣାର ସେବାକାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କରେ, ସେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କରିବେ, ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆମକୁ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଞ୍ଚିତ ଧନ କରିବେ। ପୁଣି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣା ସେବାକାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କରେ, କୌଣସି ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାପା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ସେବାକାରୀ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣା ସେବାକାରୀ ପୁତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦୟା କରିବ, ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଯେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ କରିବ। 18 ପଦରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ସେବା ନ କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ଲୋକମାନେ, ଧାର୍ମିକ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦୁଷ୍ଟକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ନ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛି, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇବେ। ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଟାକେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମହାକୃଷ୍ଟି ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ